जो जो ज़राए हैं या उनका जो भी उनकी सब्सिस्टेंस का लेवल है उसमें जो है डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहा है। आप डायरेक्टली उसको बेयर कर लें या इनडायरेक्टली बेयर कर लें, ये इस चीज़ को सारे हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज जो हैं या कंसिडरेशंस जो हैं वो हमें मजबूर कर टेक फ्यू मिनट्स ऑन यूटिलिटी स्टोर्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में, उस वक्त इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी। द वर्ल्ड ओवर सोशलिज्म जो था वो वाज रेनिंग सुप्रीम, और वो उस सारी कैनवस में ये चीज़ जो थी वो फिट बैठती थी, और उसकी यूटिलिटी रही, कई साल रही, दहाइयाँ रही। लेकिन आज व्हेन वी लुक बैक 30 साल और 25 साल ये डाल लें, 65 साल जो हैं उनकी यूटिलिटी, जिस तरह अभी मेरे मिनिस्टर साहब बात कहें कि एक हल्के से 3000 बंदे वहाँ पे मुलाजिम हुए, वहाँ पे सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं 16 लाख और 20 लाख जो है एक टोटली बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम ये बोझ जो है अल्टीमेटली लोगों को, आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बोझ जो है, चाहे वो इस तरह कर लें कि एक का एम्प्लॉय काम नहीं करता तो वो उसका बोझ जो है अल्टीमेटली आवाम पे आएगा, या उनको कोई ऑल्टरनेट जो है दे के, ताकि वो भी सड़क पे ना आ जाएं, और हम ये बोझ जो है जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो SOEs जो हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारा और PMLN का वे बैक इन द 90s और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इस पर इत्तफाक था, और उसको दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी गवर्नमेंट्स में इसको बड़ा सक्सेसफुली परसू किया। PTCL इज़ वन बिग एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट की गई, उसके बाद हमने उसको किया, और अल्टीमेटली जाके 2000 में वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई। 12.5% जो है वो उसकी इनिशियल प्राइवेटाइजेशन जो है नवीद ने की थी। इसी तरह मैं गिनता जाऊँगा, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा अपना ख्याल है कि सारे टॉपिक को जो है एक बड़े कैनवस में देखना चाहिए। इसको एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि ज़रूर है, ये मैं एग्री करता हूँ कि जो लोग जो है, लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, उनकी रोज़ी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उनके ऑल्टरनेट जो है कोई ना कोई रोज़ी के ज़राए जो है मुहैया करने चाहिए उनको जो है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड सम ऑल्टरनेट रोजगार for those people who will be ultimately retrenched or ultimately relieved from their present jobs. तो ये हमारी एक joint responsibility है as members of this, और इसलिए मेरा ख्याल है इसमें कोई बुनियादी जो है वो फ़र्क नहीं है कि लेकिन अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, या एक नुकसान वाले अदारे में, मैसिव नुकसान वाले अदारे के अंदर एक बंदा काम कर रहा है और वो बिल्कुल ही इज़ नॉट प्रोडक्टिव और ही इज़ नॉट नीडेड, तो उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सप्लीमेंट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को, ताकि ये इसके ऊपर कोई कंसेंसस हाउस। दूसरा सर, मेरी बहन ने ये कहा है कि सस्पेंशन ऑफ रूल्स को रेजोल्यूशन मूव करती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मूव कर दूँ? जी प्लीज मूव कर दें। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up this resolution. ये मेरा ख्याल है Women's Day के सिलसिले में ये रेजोल्यूशन है, तो वी ऑल सपोर्ट इट। जो ज़राए हैं या उनका जो भी उनकी सब्सिस्टेंस का लेवल है उसमें जो है डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहा है। आप डायरेक्टली उसको बेयर कर लें या इनडायरेक्टली बेयर कर लें, ये इस चीज़ को सारे हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज जो हैं या कंसिडरेशंस जो हैं वो हमें मजबूर कर टेक फ्यू मिनट्स ऑन यूटिलिटी स्टोर्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में, उस वक्त इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी। द वर्ल्ड ओवर सोशलिज्म जो था वो वाज रेनिंग सुप्रीम, और वो उस सारी कैनवस में ये चीज़ जो थी वो फिट बैठती थी, और उसकी यूटिलिटी रही,
کئی سال رہی, دہائیاں رہی, لیکن آج وین وی لک بیک 30 سال اور 25 سال یہ ڈال لیں, 65 سال جو ہیں ان کی یوٹیلیٹی, جس طرح ابھی میرے منسٹر صاحب بات کہیں کہ ایک حلقے سے 3000 بندے وہاں پہ ملازم ہوئے ہوئے, وہاں پہ سب سٹینڈرڈ چیزیں ملتی ہیں. وہاں کے امپلائیز جو ہیں 16 لاکھ اور 20 لاکھ جو ہے ایک ٹوٹلی بینکرپٹ آرگنائزیشن جو ہے, ہم یہ بوجھ جو ہے الٹیمیٹلی لوگوں کو, عوام کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ بوجھ جو ہے چاہے وہ اس طرح کر لیں کہ ایک کا امپلائی کام نہیں کرتا تو وہ اس کا بوجھ جو ہے الٹیمیٹلی عوام پہ آئے گا, یا ان کو کوئی آلٹرنیٹ جو ہے دے کے تاکہ وہ بھی سڑک پہ نہ آ جائیں, اور ہم یہ بوجھ جو ہے جو ہماری گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں, جو ایس او ایز جو ہیں, ان سے آہستہ آہستہ جو ہے گورنمنٹ شوڈ گیٹ ریڈ آف دوز آرگنائزیشنز. اور ہمارا اور پی ایم ایل این کا وے بیک ان دا 90s اور پیپلز پارٹی کا بالکل اس پہ اتفاق تھا, اور اس کو دونوں پارٹیز نے اپنی گورنمنٹس میں اس کو بڑا سکسیسفلی پرسو کیا. پی ٹی سی ایل از ون بگ ایگزامپل آف پرائیویٹائزیشن جو سٹارٹ کی گئی, اس کے بعد ہم نے اس کو کیا, اور الٹیمیٹلی جا کے 2000 میں وہ آرگنائزیشن کمپلیٹ ہوئی. 12.5% جو ہے وہ اس کی انیشیل پرائیویٹائزیشن جو ہے نوید نے کی تھی. اسی طرح میں گنتا جاؤں گا اور بھی بہت سی آرگنائزیشن ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سارے ٹاپک کو جو ہے ایک بڑے کینوس میں دیکھنا چاہیے. اس کو ایک ٹرانزیکشنل اپروچ نہیں ہونی چاہیے, کہ ضرور ہے یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے, ان کی روزی کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, ان کے آلٹرنیٹ جو ہے کوئی نہ کوئی روزی کے ذرائع جو ہے مہیا کرنے چاہیے ان کو جو ہے, یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ سم آلٹرنیٹ روزگار فار دوز پیپل who will be ultimately retrenched or ultimately relieved from their present jobs. تو یہ ہماری ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے ایز ممبرز آف دس, اور اس لیے میرا خیال ہے اس میں کوئی بنیادی جو ہے وہ فرق نہیں ہے کہ لیکن اگر کوئی بندہ کام نہیں کر رہا یا ایک نقصان والے ادارے میں, میسو نقصان والے ادارے کے اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے اور وہ بالکل ہی از ناٹ پروڈکٹیو اور ہی از ناٹ نیڈیڈ, تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہمارا ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سپلیمنٹ منسٹر آف انرجی کی اسٹیٹمنٹ کو, تاکہ یہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہاؤس. دوسرا سر, میری بہن نے یہ کہا ہے کہ سسپینشن آف رولز کو ریزولیشن موو کرتی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں موو کر دوں. جی پلیز موو کر دیں. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up this resolution. یہ میرا خیال ہے ویمنس ڈے کے سلسلے میں یہ ریزولوشن ہے, تو وی آل سپورٹ اٹ.